एक बार जोर से बोल दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। জীবনের একটাই মজা, অ্যাডভেঞ্চার। কি করবো, নাচবো, নাচি রে ছিল আর একটুখানি কায়দা টায়দা করে বানিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে গেছে। মানুষের মুখ বানিয়ে ফেলেছে, ভালোই লাগছে বেশ। অলরেডি ছিল দুটো মুখ, মুখ আর চোখটা ছিল, নাকটা বানিয়ে দিয়েছে ব্যাস, ভালোই লাগছে, सुंदर लगे। कुछ 500 मीटर का ट्रैक होगा या 600 मीटर का ट्रैक होगा, छोटा सा। बट सब जा नहीं पाते। यहाँ पर हाँ, चारों तरफ है जंगल, साथ में मेरा भाई है मंगल। लेकिन संभल के आइएगा सब लोग, सामने देखते हुए। हाँ, बहुत स्लीप पड़ी है। हाँ, तो ये আমরা এসে গেছি কাচিপুরি লেকে। উচ্চারণ নিতে গিয়ে একটু অবস্থা খারাপ হচ্ছে। একটু দেখে নাও, এখানে যে বানানো আছে, কি লেখা আছে, ওয়েলকাম টু খেচিপুরি লেক, কি খেচিপেরি লেক। খেচিপেরি লেকে এসে গেছি। এই যে সবাই বসবে, আর আমাদের আরো সব স্কোয়াডের লোকরা আসছে, আমাদের গ্রুপের লোকরা। এই যে বাদ বাকি নামগুলো এখানে চলে এসেছে, চোখ সেঁকছে। আমি এখানে আসার জন্য আমি 4 টাকা খরচা করে ট্যাটু করেছি। ট্যাটুটা দেখো, সিরিয়াসলি খুব সুন্দর ট্যাটুটা। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ট্যাটুটার জন্য এই ট্যাটুটার জন্য ভিডিওটাকে লাইক করবে। আর এই যে এত স্টাইলিশ জুতো পরে দেখছো আমাদের নায়ক, সিম্পল জামা পরে, তাও কি ঘামা লাগছে ছবিতে। এই আমরা এসে গেছি খেচিপেরি লেকে, ভিতরে ঢুকলাম, টিকিট কাটলাম। টিকিটের প্রাইস নিল পার হেড 30 টাকা করে। তো 30 টাকা করে দিয়ে আমরা এই 4 জন ঢুকলাম। আর আমার ভাই যেহেতু হ্যান্ডিক্যাম বলছে হাতে, তার লাগে না, তো তার লাগেনি। আর এই ছোটো বাচ্চাটা আছে, তার লাগেনি। বাদ বাকি সবার 4 জনের লেগেছে, যেমনি কি সাজান, তন্ময় সেন্সি, তন্ময়দা আর বুবাইদা আর আমি। এদিকে মাছ আছে কিন্তু, চল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চল। আচ্ছা, রেবিন রুইন্স কি এদিকে আছে, কি উপরে আছে? রেবিন রুইন্স উপরে আছে, হয়তো মনেস্ট্রির পরে আর একটা আছে রেবিন রুইন্স, যেটা পাথরের সব বানানো আছে। তো বন্ধুগণ, এখানে একটু কনফিউশন হচ্ছে কি খেচিপেরি লেকে কি রেবিন রুইন্স আছে, কি শুধু মনেস্ট্রি আর এই লেকটাই আছে, সেটা একটু দেখতে হবে। আমি লিখে রেখেছি ভাই, একটু দেখে নে। রেবিন রুইন্স একটু মনে হচ্ছে অন্য সাইডে আছে, কি কি লেখা আছে বোঝা যাচ্ছে না। যদি তোমরা কেউ জানো, বোঝো, তাহলে কমেন্ট অবশ্যই করো কি লেখা আছে। এই তো বল, তোর কি দেখলেই হয়েছে গাছ ধরে ছবি তুলবে, তুই বলবি কিছু, বল। কি আমি কি বলবো এই বিষয়? আমি সত্যি কথা বলতে, আমরা ট্রাভেল করতে এসেছি, ঘুরতে এসেছি, মজা করতে এসেছি। আমি অতটাও যে মানে পড়ে বা জেনে, আমরা সব জায়গায় যখন নতুন ভাবে যাই বা নতুন করে, তো আমরা নতুন ভাবেই যাচ্ছি, যত কেউ জানেই না। হ্যাঁ, সেরকম ভাবে। হ্যাঁ, এই যে এসছি, জানতে পারছি, এইটাই প্রথম তো যদি জানাই হয়ে যায়, তাহলে আর ঘুরতে আসে মজাটা করতে। একদম ঠিক। वो जो इतना अच्छा बात बोला, हाँ, इसके लिए বাংলাতে বলো। ওই একটা কথা বললো, ওই যেটা কথা বললো, এত সুন্দর ব্লগে এত সুন্দর কথা বললো, তার জন্য আমি চাইছি ওখানে ক্লাব করতে। তো আমি করতে পারছি না, কারণ আমার একাতে ক্যামেরা আর একাতে আমার পকেটে আছে। আচ্ছা, তো নিজের তারিফ নিজেই করতে হবে। আর যদি তোমার তারিফ কেউ করছে না, তো নিজের তারিফ কেমন করে করতে হয় জানো? নিজের রেসপেক্ট কেমন করে করতে হয়? আর একটুখানি কায়দা টায়দা করে বানিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে গেছে, মানুষের মুখ বানিয়ে ফেলেছে, ভালোই লাগছে বেশ। অলরেডি ছিল দুটো মুখ আর চোখটা ছিল, নাকটা বানিয়ে দিয়েছে ব্যাস, ভালোই লাগছে, সুন্দর লাগছে। আচ্ছা, আমি এটা একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, কি এই যে এমনি করে যে পাথরগুলো সাজানো আছে, তার মানেটা কি? যদি তোমরা কেউ জানো, আমার বুঝ হিসাবে আমি যা মনে করছি, কেন কি যা দেখেছি, কি যদি কারোর কোনো
মনোকামনা থাকে পূরণ হয়ে গিয়ে থাকলে তখন দেয়, অথবা কেউ যদি কোনো বিষ চায় কি আমার এই কাজটা হয়ে যাক, যেমনি আমরা মনোকামনা করি না কি ঠাকুর এই হলে ভালো হয় তো আসবো, তো এমনি ধরনের কিছু মনে হচ্ছে। তো রঙও হতে পারি, যদি কেউ ভিডিওটা দেখে জেনে থাকো তো অবশ্যই জানিও কি এই জিনিসটা কেন এমনি পাথরগুলো বেশ ছোট থেকে বড় থেকে ছোট ছোট পাথর সব সাজানো আছে সবাই। আচ্ছা, আপনাদের জানাই এমনি অনেকই ভিডিও আছে, তোমরা সবাই দেখে রয়েছে যারা ট্যুরে যায়, সে রিসার্চ করে যা দেখেই যায়। আমি যতটা জানি আর দেখেছি, এই খেচিবেড়ি লেকটা যেটা বলা হয়, এটা লেকটা সবসময় খুবই পরিষ্কার থাকে, আর ভুল ভবিষ্যতে যদি কোনো পাতা পড়ে থাকে তো নাকি পাখি সেটা নিয়ে চলে যায় আর লেকটাকে পরিষ্কার রাখে। আর এই লেকটা খুবই মান্যতা আছে, যদি কেউ কোনো বিষ চায় তো সেটা নাকি পূরণ হয়। দেখি সেটা আমরাও মনে আমাদেরও বিষ আছে। তো এই যে লেকটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই লেকটাই উইশ লেকও বলা হয়, যাতে কেউ উইশ করলে সেটা পূরণ হয় না, কি বলার মতো না। এই লেকের মানে জলের ধারে যাওয়া যাবে না, অথবা কিছু ফেলতে পারবে না, সেই জন্যই পুরো বাউন্ডারি করা আছে, ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে, আপনারা দেখুন। বললাম না, ওই যেই জিনিসটা বললাম আপনাদের, এই উইশ লেক, যেমনি কি উইশ হয়তো পূরণ হয়ে গিয়ে থাকলে এসে পাথর সাজায়, অথবা উইশ যেটা চায় তখন এসে পাথর লাগায়, এমনি ধরনের কিছু একটা কনসেপ্ট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই যদি তোর কোনো উইশ থাকলে তো এটা এই উইশ লেকে কামনা কর, যদি পূরণ হয় এসে আবার ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিস, এমনি ধরনের পাথর লাগা, কি সব মান্যতার উপরে আছে, আর কিছু না। মন থেকে মানলে সব। এই যে খেচিবেড়ি লেক আমরা দুজন এই ভিডিও থেকেও ছবি নেওয়া যাবে, তো কি করবো, নাচবো, নাচি রে। জীবনের একটাই মজা, অ্যাডভেঞ্চার। যদি সবসময় মনে করবে যে সবকিছুই ভালো হবে, মানে কি ইজি ভাবে হয়ে যায়, ইজি ভাবে সবকিছু হয় না। একটু ভালো কিছু দেখার জন্য যদি একটু তো খাটনি করতে হয়। যেমনি মানুষ সবাই বলে 2 মিনিটে ম্যাগি রেডি, কিন্তু তাও 2 মিনিটে হয় না, ঠিক আছে 4-5 মিনিট লেগে যায় ম্যাগি ভালো। যদি ভালো ম্যাগি এখানে উঠে আমাদের হাত ধরে গেছে, আর তার মধ্যে দেখা কিরকম ভাবে উঠতে হচ্ছে, হাঁটি হাঁটি পা। এবার আগে কি আছে দেখা যায়, কি আছে ওইদিকে। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर का दर्शन करके थोड़ा ट्रैकिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रैक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा ट्रैक कर लेंगे। विश लेके तो नेचुरली थोड़ा ट्रैकिंग बनता है, ट्रैक करना ही होगा। विश मांगे कि नहीं आप। हाँ मांगेंगे ना, जा रहे हैं ना हम लोग। कुछ 500 मीटर का ट्रैक होगा या 600 मीटर का ट्रैक होगा, छोटा सा। बट सब जा नहीं पाते इतना अंदर। यहाँ पर हाँ, चारों तरफ है जंगल, साथ में मेरा भाई है मंगल। लेकिन संभल के आइएगा सब लोग, सामने देखते हुए। हाँ बहुत स्लीपरी है। हाँ, তো আমরা এখন এই ভিউ পয়েন্ট দেখার জন্য, এই লেকের ভিউ পয়েন্ট দেখার জন্য আমরা ট্র্যাক করে ওই মাথায় উঠবো। অনেকটাই উঁচু আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু ঘুরতে এসে যদি মজা করলাম, শুধু এমনি ঘুরলাম, একটু খাটাখাটি করলাম না, একটু ট্র্যাক করলাম না, তাহলে অ্যাডভেঞ্চারটা কোথায়, আর মজাটা কোথায়। হ্যাঁ, অনেকে শুধু এমনি বাবা অত দূর কিভাবে উঠবো, আরে এইটাই তো মজা। দেখতে পাচ্ছে এই যে ছোটখাটো আর কি 500-400 মিটারের ট্র্যাক, বেশি না, তাও তো কিছু না, এর থেকে বেশি মানুষ ট্র্যাক করে। আসলে আমরা করি না, তাই অভ্যাস তো নেই। ভাগ্যিস আমার সাথে ব্যাগটা নেই, নাহলে তো ব্যাগ ঝুলি দেয়। তোমরা জানোই ব্যাগ আমরা ক্যারি করতে ভাই ঝুলে থাকেনি। थक गए भैया। हाउ टू क्लेम रॉक स्की, रॉक ट्रैक এরকম ভাবে যেতে হয়। সবার হালত খারাপ, রেস লাগাচ্ছে।
না ভাই, কোনো রেস লাগার সিন নেই। रेस लगाओ, पावे तो करो, धीरे धीरे आओ, कोई जरूरी नहीं जल्दी आना। अरे भैया आप ठीक से चलिए। धीरे धीरे वीडियो तेरा वीडियो ना बन जाए गिरने का। ऑलरेडी बन गया गिरने का। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं। कौन सा डेली आना है? এখান থেকেও তো যাওয়া যাবে না मेरा खो भैया हमको ना बोले से भूत तू चल आगे আর কতক্ষণ? सांस फूल गया, ऐसा लग रहा है सिगरेट बीड़ी पीते हैं। बताओ, सिगरेट बीड़ी नहीं पी के हाल है। पीछे जाओ। हाँ नहीं, थक गई हो, लो पानी पी लो। सकता ही नहीं। পেছনে আনা, রোদটা পড়বে। नहीं तुम तो थकता नहीं है ना। এদের অবস্থা দেখ, কি অবস্থা এদের। तुम्हारा आज भूड़ी कम जाएगा भाई, जो बोलो। हाँ क्या पता क्या हुआ, सड़ेला मुंह बना के रखा है एकदम। তো থাকতা নেই, मैं थकता नहीं ना, वैसे ही मैं नहीं थकता। ये तो आदत है इसे। लारा आंटी তাকাও দিকে তাকাও। ओए देखियो कहाँ पहुँच गई। क्या देखियो? ओए देखियो ऊपर तक पहुँच गई। ओ माय गॉड, लारा आंटी बाइट मी। हो जाएगा। डोंट गिव अप, धीरे धीरे चलो, पार कर जाएंगे। हाँ अरे यही बोलता है केदारनाथ जाएंगे। जाएंगे। हाँ? केदारनाथ जाएंगे, किधर जाएंगे? यही पार नहीं हो पा रहा तो केदारनाथ क्या जाएंगे? बोलने वाला किधर था अभी? केदारनाथ का ट्रैक वो तो और हालत खराब हो जाता है भैया। यही देखिए चाल चलन बिगड़ जा रहा है। वही देखो चाल चलन बिगड़ जा रहा है। उफ, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अब गर्मी लग रहा है, जैकेट खोल देते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। अच्छा खासा ऊपर आ गया गाइस, देख रहे हो, अच्छा खासा ऊपर आ गया। आगे रास्ता नहीं लगा जाए। इधर तो उठना होगा। जाना होगा। चलो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एनर्जी बेगा से हमरा चश्मा खुले ना जी, देखा जाते हैं चश्मा। আর কতটা উপরে গো? আর একটু। না আর একটু বললো তো, আর একটু আছে। हम तो थकता नहीं है, तुम ही हाथ। আর একটুখানি কোনো কষ্ট নেই। हाँ आस्ते आस्ते पहुंचे, मैं थकता नहीं, मैं नहीं थकता। তো বলছি ওরা বুঝতে পারছে যে কি হচ্ছে। ना मोने जो जाने, मैं नहीं थकता। ना 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 ना, आप लोग नहीं थकते? चलो 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 अब थक गए। नहीं हम लोग नहीं थकते। यहाँ घूमने आए कि सांसों का ये देने आए? हमको डायरा बोलना था। बोलिए तुम भोसड़ी वाला, हम बात नहीं करते, बात तो किया। करना तो होगा ना। तुम आँख से का, मैं मन से का। गन ये गार्ड से क्या? हम तो मेरे छुके मजा लूंगा। नहीं मैं देख सकता, नहीं तो क्या हुआ, छुके तो मजा ले सकता हूँ ना। हाथ में गोपाल जी रुको। ओह माय गॉड, सो टायर्ड। लारा आंटी थोड़ा रुक जाइए, बनी थक गया। Come on, you can do it. Yes I can. Come on, Yes,
Just 4 ml. National coach, half Just kilo. just 4 ml can. Just 4 ml can. You are half kilo coach. Yes. ভাই কেমন অবস্থা বল? আমাদের তো মনে হবে না কেন বলতো আমরা যে আমরা হাঁপাই না। বামনি ফল গেছিলাম মনে আছে তো? এতে একটু কম ছিল কি বেশি ছিল? আসলে এক্সপেকটেশনটা ছিল না যে উঁচু হবে। Yes. Don't give up. हम लोग गिव अप करते नहीं हैं, थकता नहीं है। मैं तो थकता ही नहीं ना मैं तो नहीं थकता बस सांस फूल रहा था। वो लोग नहीं है एंजॉय करने आया कि थकने आया था। तो तू थक गया है हम लोग नहीं थकते। थका नहीं है हम नहीं थकते नहीं थका नहीं है थका नहीं है चलो हड़बड़ी करके फायदा नहीं। नहीं धीरे धीरे देखते क्यों टाइम हाँ जितना चाहिए आधा घंटा में छोड़ो। कौन सा दौड़ के जाके इनाम मिलेगा सबको तो ये वाह, बहुत बढ़िया। चलिए 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 इतना मेहनत तो उसी लिए हो रहा है ना। चलिए गोपाल जी को लेके चलिए साथ में। अरे क्या हुआ जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बार जोर से बोल दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम बोले बम बोले। तो कान खोले आगे 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 डोंट गिव अप। लिखा हुआ है नीचे। अच्छा वहीं से पढ़ के हम भी आ गए। गिव अप नहीं किया। ओह व्हाट अ व्यू। इतना मेहनत देख रहे हो किस लिए हो रहा है? व्यू का मजा देखिएगा। আর উপরে গেলে ভালো ভিউ হয়। हाथ थोड़ा है धीरे धीरे। তুই কিন্তু একটু দেখে থেকে চালা। আর বেশি দূর নেই চলো তো তাই তো কত দূর আছে? 25 हाँ ना वैसे हो जाए हम लोग थकते नहीं ऐसे होता है। ও বাবা লেখাই আছে লেখাই আছে ভুলে গেলে রিমাইন্ড দিয়ে দেবে। পুরোটা ভিডিও হচ্ছে নাকি হ্যাঁ রামচন্দ্র লেগে কেমনি ঘুষে ভাই আচ্ছা এটা আসার সময় যাবো এটা আসার সময় করবো চলো I know you need friend, but I'm not your friend. Come on, come on. come on players Yeah. You can do it. अब हाथों के ऊपर आ गए। वो वाई लवली हाँ WC सक्सेस रियली सक्सेस। अभी खत्म नहीं हुआ यही होता है मेहनत के बाद से अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिले ना तो बहुत मजा आ जाता है और थकान यूं गायब हो जाता है। हाँ। तो फाइनली गाइस हम लोग टॉप तक आ गए। हर व्यू का मजा लीजिए। व्यू देख रहे हो लेक का? उफ सुपर सुपर व्यू। तन्मय क्या फील कर रहे हैं बताइए आपने क्या अलावा? थकान मिट गया थकान मिट गया ना व्यू देख के? सही बताया सही बोले। ओ एम जी व्हाट अ व्यू। नहीं और एक टाइम होएगा। नहीं और एक टाइम और एक टाइम चम्मा हिला ये और एक टाइम होएगा। है ये मेरा भाई भी चढ़ गया। तन्मयदा भी आ गए उधर। इधर प्रिया सिंधी भी आ गई साथ में गोपाल जी को लेके। लड्डू गोपाल ढक गया थोड़ा उसका मुंह थोड़ा दिखाइए। देखिए यहाँ पे हम लोग का लड्डू गोपाल भी ट्रैक करते हुए आ गए। आइए आप लड्डू गोपाल को लाए बता रहे हैं कितना उनका कृपा मिलेगा आपको। उनको ला दिया अब यहाँ। हाँ सब मजा आ गया गाइस सीरियसली मजा आ गया। তাহলে 20 থেকে 25 মিনিট হেঁটে যাবে না 20 মিনিট তো হবে।
না না হবে না, 15 minutes. 15-20 মিনিট ধরে রাখো। বাবারে Come on, 15-20 Pushpo. মিনিট Come on, হেঁটেছি don't go, এতটা don't উঁচু। go. তার কারণ হলো এইটার জন্য, এই ভিউটার জন্য, এই ভিউটার জন্য থাকান মিটিয়ে দিল। মিটিয়ে দিল, এনার্জি আবার রিটার্ন হয়ে গেল, আর ফুল মজা। এইটা একটা আলাদাই লাগছে মজা। ইনভাদিও টকরা চুকে, হ্যাঁ গান করছিলাম। নিচে দেখো ওদের, ওরা আসছে এখনো। ওই যে এই যে আমাদের প্লেয়ার এখনো দুজন নিচে আছে, এই যে এই একজন এখানে, হবে হবে আর হবে। একজন ওইখানে, একটা রেডের মধ্যে একটা পার্পলের মধ্যে। একটু জুম ইন, হ্যাঁ এই যে একজন, আর এই যে একজন, এই জুম আউট। ঘেমে গেছি পুরো, তার এতে একটু এই নেই, পুরো ঘেমে গেছি, স্নান হয়ে গেছি আমরা, তাও কিন্তু এতে যে জায়গাটা যে উপভোগ করলাম, দেখলাম, सब पसीना में नहा लिया। लेकिन ये जगह देख के बहुत पैर का सुंदर है, थकान बोलो बहुत। या सब थकान पसीना आप बोलो, लोगों का मिट जाएगा, बस एक बार कुछ नहीं। आ जाइए, हो बस सकता इस है व्यू तो। का तारीफ, वाटर व्यू। थक गए हो? मैं नहीं थकता। तुम अगर थके हो तो रील के चौधरी नहीं हो, अगर आप ट्रैक करते हुए आ गए हो तो केदारनाथ भी जा सकते हो। बम में दम रखिए और जाए कीजिए। बम पे दम रखे अब हम बोले बजी। हाँ, हर हर महादेव। और पार हर हर कीजिए। महादेव। ये बात नहीं हाँ तो निकल जोश, टेंशन का। ये हाँ तो जोश, ये व्हाट अ जोश। ये है आपका खेचेपेरी लेक का ऊपर से नजारा। ओ सुपर, ये पूरा हम लोग जो है नीचे से, एकदम नीचे से आए हुए हैं। आपको साउंड सुन के लग ही रहा है यहाँ पे तो बहुत शांत एरिया, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। हाँ, सुकून। आपको मतलब मन का जो खुशी है इजहार नहीं कर पा रही, इतना लाइक शांति और इतना अच्छा लग रहा है। ऊपर में इतना शांति, आपका खेचेपेरी लेक का ऊपर से नज़ारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो বন্ধুগণ আমরা লেকের টপে গিয়ে দেখলাম, তোমাদেরকেও দেখালাম, বেশ খুব সুন্দর একটা জায়গা। এবার আমরা উপর থেকে নিচে নামছি, রিটার্ন করছি সবাই। এই যে সবাই আস্তে আস্তে নামছি, ওই আমার ভাই আছে আগে, তারপর তন্মদা আছে, খুশবুদি আছে, पिया सेंसी আছে, সবাই আছি। आस्ते आस्ते আমরা সবাই নামছি, देखते उतरना है ब्लॉग करते करते, लेकिन ब्लॉग के चक्कर में गिर जाए तो वो अच्छी बात नहीं। तो चलिए गाइस, चढ़ने में हालत खराब हो गया था, उतरने में कुछ हालत खराब नहीं हो रहा है। एंजॉय हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं, आप नीचे जाके मिलते हैं। जहाँ चाहे जाके मुँह तो वहाँ मूतना मना है, इधर मूतना मना है। तुमको अब टॉयलेट का कौन सा बात, तुमको तो बोलो बिग टॉयलेट का ही भी कर ले। मैं एक चीज बता रहा हूँ, पता से एक टॉयलेट और पसीना में, सुनो पसीना में एक चीज कॉमन है कि देखिए कोई दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। देखिए हमको আমার খুব জোর টয়লেট লেগেছিল, খুব জোর টয়লেট লেগেছিল, মানে কি এবার টয়লেট হতে হবে, এতটা উপরে উঠলাম, এতটা ঘাম বেরোলো, টয়লেটটা হলোই না, কনভার্ট হয়ে গেল ঘামে। তন্ময় কিছু বলবে, তন্ময় কিছু বলবে। भूख लगा तो तुम मुंह से नहीं खाता, अपने गांव से खाता। अरे वो बात तो अलग है, वो बात नहीं कन्वर्ट हो गया खाना में। अरे पान लिक्विड फॉर्म में बोला, लिक्विड वाला। हम लिक्विड फॉर्म नहीं बोल रहे, हम ये बोला कि हमको जोर से टॉयलेट लगा, ठीक, लेकिन अब टॉयलेट करना ही था, लेकिन तुम लोग ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ो, और इतना पसीना हुआ कि टॉयलेट नहीं हुआ, अब वो पसीने में कन्वर्ट हो गया टॉयलेट। तो এটা হলো ফিশ ফিডিং জোন, এখানে মাছদের খাওয়াতে পারবে তোমরা। এখানে মাছ দেখো। তো আমি আমার ভাই ঘুরে চলে আসলাম
আপনার ওই মাছের কি বলে এটা? এখানে মাছে খাওয়াতে পারবে। মাছকে খাওয়াতে পারবে। এটা অনেক মাছ আছে এখানে, মাছদেরকে খাওয়ানো হয়, কি মাছ আছে জানি না। আমি নিজেই নাম জানি। হ্যাঁ, তো বেশ ভালো লাগলো এটাও দেখে। এবার চলি, আরও অন্য ডেস্টিনেশনে যেতে হবে। ওই যে আমাদের গ্রুপে যতজন আছে একটু খাওয়া দাওয়ার দিচ্ছে, তো ওদেরকেও ছবি নিয়ে নিই। इधर देखिए পিয়াদি এই দেখো পিয়াদি আমি বললাম বিয়ের পরে ইউজ করেছিল, সেটা হয়নি বোধহয়। আরে আমাকে পিয়াদি এদিকে এলো বাত করো। এই আমাকে পিয়াদি দেনা खिलाओ डालो उसका मुंह में, मछली तो यही है, डालो दो उसको मुंह में। क्या है ये, क्या है? सोयाबीन है, मछली वाला। बोला ना सोयाबीन है, तुमको बोला ना। मछली का खा लिया हम। अच्छा नॉर्मल यार दूर से और दूर में তো আমরা এই যে খেচিপেড়ি লেক থেকে বেরিয়ে গেছি, এবার অন্য ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি আমরা। বেশ ভালোই মজা হলো, 1-1.5 ঘন্টা বেশ এখানে কাটালাম আমরা। দারুণ হলো, খুব ফটো শ্যুট হলো, ভিডিও হলো, দারুণ লাগলো, ট্রেকিং হলো। এটাই তো মজা, তাই তো তোমরা? আমাদের সাথে একদম মানে একটা দল দেখা হয়েছে, জিজ্ঞেস করছে কত উপরে আছে কি আছে, মানে ইয়াং জেনারেশন। বিষয়টা হচ্ছে ফটোটা দেখালাম যে উপরে উঠে যে বুদ্ধার যে পায়ের ছাপটা বোঝা যাচ্ছে লেকটায়, ওইটা দেখালাম। বলছে না, আরে মানুষ ঘুরতে আসে কেন, অ্যাডভেঞ্চার করতে আসে কেন, এই বলে কেদারনাথ যাব, পাহাড় প্রেমী। এরা আদৌ পাহাড় প্রেমী? ওটা স্টেটাস দেখানো।